is a much awaited moment in every student's life. A moment where your academic accomplishments are recognized and celebrated. This is undoubtedly a stepping stone to pursue your educational and career goals. Dear parents, well-wishers and diplomats, we indeed share your joy and pride in being part of this memorable occasion. Ladies and gentlemen, may I request you to please stand as the procession of dignitaries have just arrived at the venue. Ladies and gentlemen, may I request you to please stand as the procession of dignitaries have just arrived at the venue.
Please be seated. Thank you. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to everyone commencing the 7th session of the 17th Annual Convocation Ceremony of Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education. Esteemed chief guest and distinguished invitees, we are truly honored by your presence today. Let's mark the beginning of the event by paying homage to our alma mater, Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education. Please remain standing for the institutional anthem. ශිතිජයිම මුදුනින් නැගෙන උදාදිනිඳුසේ පෙර අමරේ ඥාන ශිල්ප බල වියත විහිදුවන උසස් තාක්ෂණ මවුසරදේ උසස් තාක්ෂණ මවුසරදේ शिल्पधर भाव कुशलता सार कल्प तिरि पूर्ण निपुणता विश्व ज्ञानधर शिशुमिनि मुक्ता सदन तक्षला वैतुं माता ऐत क्षितिजइम मुदुहिं नगरिन උදාදිනිඳුසේ පෙර අමරේ ඥාන ශිල්ප බල වියත විහිදුවන උසස් තාක්ෂණ මවුසරදේ උසස් තාක්ෂණ මවුසරදේ දිගින්දි සිරිලක් දෙරණි විජය සිරින්සික් වැඩුමෙහි යෙදුනේ අපේ සවිය ලොව ජයගත බැඳුනේ උසස් තාක්ෂණ සිත් මවුසෙවනේ ඈත ශිතිජයිම මුදුනින් නැගෙන උදාදිනිඳුසේ පෙර අමරේ ඥාන ශිල්ප බල වියත විහිදුවන උසස් තාක්ෂණ මවුසරදේ උසස් තාක්ෂණ මවුසරදේ උසස් තාක්ෂණ මවුසරදේ උසස් තාක්ෂණ මවුසරදේ Be seated. Thank you. In line with current educational policy of Sri Lanka, our mission always had been to produce excellent higher national diplomates equipped with modern technological know-how. Since its inception in 1995, SLIATE has currently grown into a network of 19 advanced technological institutes nationwide, offering more than 16 higher national diploma courses in diverse fields. Over the past decade, as a statutory higher educational institute,
Our aim had been to produce globally employable graduates with required knowledge, skills, and attitudes. Indeed, under the tutelage of highly qualified academic staff and industry experts, SLIATE over the years had produced over thousands of highly skilled and proficient diplomates with a positive and an adaptive mindset. We are glad to witness yet another batch of our diplomates setting out to realize their true potential today. Now, let me take this opportunity to introduce our esteemed chief guest, Professor Lakshman R. Vatawala, President, CMA, Institute of Certified Management Accountants of Sri Lanka. Sir, it's a great honor to have you here today. Ladies and gentlemen, I now have the privilege to invite Professor K.L. Jayaratne, Director General of SLIATE, to officially invite the chief guest, Professor Lakshman R. Vatawala, President, CMA, to declare open the 7th session of the 17th Annual Convocation Ceremony. By virtue of the authority vested in me, in terms of subsection F of Section 5 of Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education Act, number 29 of 1995, I, Professor K.L. Jayaratne, Director General of Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education, cordially invite Professor Lakshman R. Vatawala, President of the Institute of Certified Management Accountants, to officially declare open the 7th sessions of the 17th Diploma Awarding Ceremony to confer the diplomas on 547 graduates who have successfully fulfilled the requirement for the higher national diploma at Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education. At the invitation of Professor K.L. Jayaratne, the Director General of SLIATE, by Professor Lakshman Ravendra Vatawala, President of the Institute of Certified Management Accountants of Sri Lanka, officially declare open the 7th session of the 17th Diploma Awarding Ceremony for conferment of higher national diplomas for 547 graduates on 14th August 2022 at BMICH. Thank you, sir. After much anticipation, let's move on to the conferment of diplomas, recognizing the years of commitment, hard work, and accomplishments of our diploma holders. Now I would like to cordially invite our chief guest, Professor Lakshman R. Vatawala, President, CMA, accompanied by Professor K.L. Jayaratne, Director General, SLIATE,
together with Mrs. M.P.K. Ratnayaka, Director, Examinations, SLIATE, to award the diplomas. It's now my pleasure to turn the podium over to Mrs. S.S. Samarakodi, Director, Acting, Advanced Technological Institute, Dehiwala, to call upon the names of our diploma holders from number 1 to 269. Dear diplomates, please come forward as your name is called. Good morning. Advanced Technological Institute, Dehiwala, High National Diploma in Accountancy, full-time, Abdul Hakim Fatima Sahana. Abesekara Vannaku Arachige Sajid. Amadoruge Gangani Vijayasekara. Apukoti Arachige Chaturika Kaushalya Pereira. Arshani Purnima Sirijailat. Arunathanan Anuteipa. Atukorlage Jayani Sandamali. Bala Patipedige Sanduni Malsha. Bala Charige Dulani Madushani. Battagoda Dananjani Anuradha Kumari Battagoda. Bopitiyage Shashikala Madhuvanti. Bulat Singhalage Menaka Kumari. Chetaki Indivari Kolabarachi. Dalugada Lianage Dilini Nimalsha. Dasanayakage Nishani Shamali. Disanayaka Mudyanselage Pavitra Peshani. Dodam Godage Nipuni Tarka Dodam Goda. Dunuvita Lianage Kalani Madushika. Alapata Rajapaksha Sirivardhana Heva Puak Dandage Kaushalya. Alavage Kasuni Ishara Jayatilaka. Ferdinand Yapage Sanduni Yasoda. Gabadage Darshani Hasnima Pereira. Gamage Shamali Sandareka Rodrigo. Giganage Niluka Naina Kumari. Gikianage Don Dulanji Dineka Vikramasinghe.
ගිනිගද්දරගේ දෝන සසිනි සන්දීපා කුමාරසිරි ගොඩගෙදර විදානලාගේ දිනුෂා විජයන්ති ගොඩගේ කංකානම්ගේ නදීකා දර්ශනී හබරගඩ ලියනගේ නිරාශා සචිනි ගුණවර්ධන හාලියල ගෙදර වාසනා රසානී වික්‍රමසිංහ හල්පාවල කෝරළගේ රශිනී ඉමාශා කරුණාතිලක හෂානි වීදිය බණ්ඩාර වීරකෝන් හසුති සුලක්කනා ජාසින් පතිරණ හතුරුසිංහ දේවගේ දසුන් වීරරංග හෙට්ටිආරච්චිගේ චතුරිකා දිල්හානි හෙට්ටි බස්නායක රාලගේ දුලීපා සඳරේනු හේවා ගමගේ නිශාමලි ඉලන්දාරි හේවගේ කවිශ්මා සෙව්මිකා දික්කුඹුර ඉලන් කුමාරන් සෙන්තුරි ඉලුක් කුඹරලාලාගේ මදුෂිකා දිල්රුක්ෂි ඉලුක් සූරිය හේමසිංහගේ ඉෂානි ලක්ෂිකා ඉලුක් සූරිය ඉන්දි කැටිය හේවගේ හසිනි තාරිකා ජයසිංහ ආරච්චිගේ ශෂි ඉෂාරා කලංචි දූරගේ දිලානි ඉරේෂා කලන්සි මහදුරගේ හර්ෂණී චතුරිකා විජේරත්න කපුරු බණ්ඩාර ආරච්චිලාගේ නිල්මි දිනූෂි බණ්ඩාර කස්මිලා උදාරි ගුණසේකර කිරිබත්ගලගේ රසික ලක්මාල් සඳරුවන් කුමාර කොඩිකාර ගමගේ සිතාරි චතුමලි කොඩිතුවක්කු ආරච්චිගේ කසුනි සෙව්වන්දී කොඩිතුවක්කු කොහිලේ රාලලාගේ ශාමිකා මිලානි කෝරළේ කංකානන්ගේ මිනෝල් ශ්‍රීමල් කොස්වත්ත ආචාරිගේ ලලිතා ලක්මිනි කෝට්ටේ තුප්පහිගේ දොන් සුරේෂ් ධනංජය ජයවික්‍රම
කෞසලී මදුෂිකා අබේවික්‍රම, කරාවගේ වසුන්දරා ලක්මාලි ගුරුකුල, කුලසිංහ ආරච්චිගේ සුපුන් නිශානි කුලසිංහ, කුඹලතර ආරච්චිගේ සෙව්මිනි සජනිකා, කුරුගමගේ දිනූෂා ලක්මිනී ප්‍රියදර්ශනී පෙරේරා, ලද්දු දිනේෂ් චතුරංග, ලකමුවලගේ පූර්ණිමා මල්ෂානි, ලියනදුර උදේශිකා ශාමලී සිල්වා, මදුරාරච්චිගේ ශානිකා තරංගී, මක්ගමගේ සාරංගා නිල්මිනි, මහමුදියන්සේලාගේ තාරක ප්‍රමෝද් ලක්මාල්, මාහැල්ල බණ්ඩාරලාගේ අසංකා සංජීව බණ්ඩාර, මාලගේ නයනී ලක්නිකා පෙරේරා, මල්ලව ආරච්චිගේ දීපිකා කුමාරි, මණ්ඩලවල්ලි ආරච්චිගේ ප්‍රමෝදා චන්ද්‍රකාන්ති ජයරත්න, මනෝරත්න ආචාර්යගේ කනිෂ්ක ප්‍රභාත්, මාරවිල දේවලගේ සචිනි උදේශිකා, මාසැන්න අමම්පිටියවත්තේ කල්ප ඉඳුමල් අමරසිරි, මාතිවල කංකානම්ගේ තරිඳු සදරුවන්, මියන වතුර පහළ ගමගේ සුභාෂිනී, මොහමඩ් නිලාම් ෆාතිමා නස්ලා, මොරලියලගේ ඉෂාරා පියුමාලි, මද්දුවගේ එලියන්ස් ගොරක ගහවත්තේ කුෂානි කාංචනා මද්දුවගේ, මුතුමුණගේ තිවංකා පියුමාලිද සිල්වා, නයිදේවා පියුමි අප්සරා, නාකලන්දලාගේ දොන් පැතුම් මදුමාල්, නල්ල පෙරුම ආරච්චිගේ තාරිකා සමාධි, නසාර් රුස්නා බානු, නැකත් ගම්ලත් රාලලාගේ නදීෂා කුමාරි,
නිලුකා වරුණී දේවප්‍රිය. පාදුක්ක විදානලාගේ කසුනි සචිනිකා කුලතිලක. පලන්ද අප්පුහාමිලාගේ උපේක්ෂා ධනංජනී. පල්ලවත්ත ගමේ දුරගේ මිහිරි මදුසංක. පල්ලිය රාලලාගේ දෝන නිමාෂා අශානී අල්මෙයිදා. පමල්කා තිසරණී දිසානායක. පරගම මානනාලාගේ ඉන්දික ජයලත් මුණසිංහ. පයාගලගේ දොන් උමේෂ් ශාලින්ද. පොල්ගහගේ දෝන දිලිනි මදුෂානි. ප්‍රබෝධ්‍යා නිලූෂී අනුරුද්ධිකා විජේසිංහ. රයිගම ආරච්චිගේ තිලිනි ධනුෂ්කා ගුණසේකර. රාජපක්ෂ ලියනගේ ධනුෂ්ක සම්පත් කුමාර. රම්පති දේවලගේ දසුනි මේනකා ගුණරත්න. රශ්මී කෞශල්‍යා ස්වමිරත්න. සාහුල් හමිදු මොහමඩ් හාෆිල්. සල්පදෝරු තුප්පහිගේ ආශා ප්‍රියංගනී. සමරකෝන් බත්වඩන රාලලාගේ වරුණි දර්ශිකා සමරකෝන්. සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ අකිල කස්තුරි රන්දිකා. සමරසිංහ ආරච්චිගේ පියුමි නිමේෂිකා. සෙල්ලදුරෙයි උදයවතානන්. සේමසිංහ නවරත්න සිටුබණ්ඩලලාගේ ජයසංක සේමසිංහ. සෙම්මකුට්ටි තේජා දීප්තිද සිල්වා. සේනානායක ආරච්චිගේ ලක්ෂානි උදේශිකා. සෙනරත් මුදිලිගේ අංජලි දුෂ්මන්ති. සේසත්පුර දේවගේ ගයනි චතුරිකා කරුණාරත්න. සමීර ප්‍රසාද් සමරනායක. ශශිපබා ශාමලී සුදුසිංහ. ශිල්පිකා ලක්ෂානි වීරසූරිය. සිංගප්පුලි වතුකරගේ අචිනී රේෂා කුලසූරිය.
පලාපිටිය පන්දේ කන්දලාගේ ගීතා දිල්රුෂි ගුණරත්න තන්තිරිගේ කසුන් නිමේෂ් කුමාර තෙල්ලබුරේ හෙට්ටිගේ පසිඳු රත්න කුමාර තෙන්නකෝන් මුදියන්සෙලාගේ හංසිනී ලක්මාලි තෙන්නකෝන් විතාරණගේ නිරෝෂා දමයන්ති තෙන්නකෝන් තේවතත්නිගේ සේමිනී දිලිනිකා ෆනෑන්ඩු තිෂාන් කාවින්ද රාජපක්ෂ යාපා ටිකිරි හැන්දිගේ ජයනි දිල්ෂානි උඩුවෙල වහම්පුරගේ ධනුෂ්ක එදිරිසිංහ උක්වත්තගේ දෝන යසස්මි අනුරාධා වරාහේන ලියනගේ සචිත්‍රා මදුෂානි බෙල්ලගේ සමීර කසුන් දීල් ප්‍රිය වැලිවිටිය කංකානන්ගේ චතුරි සන්දුපා රත්නනායක වැවුඩ මුදයන්සේලාගේ ධනුෂ්කා උදය කුමාරි විජේදීර ජයවර්ධන කෝරළගේ විදානගේ තුෂාරි යහම්පත් ආරච්චිගේ ලක්මිනී ප්‍රියමාලි ගුණවර්ධන Higher National Diploma in Business Administration අලහකෝන් මුදියන්සේලාගේ චිත්‍රාකර්ෂණී අලහකෝන් අමරතුංග ආරච්චිගේ දිල්ෂානි රංගිකා මල්වැන්න අරම්පත් පතිරන්ලාගේ සිතාරි සුලක්ෂිනී බෝවලගේ නදීකා සඳමාලි බෝදන්දරා ගෙදර යසෝරා අමා කුමාරි බණ්ඩාර දෙමට හැත්තගේ චතුෂි ජානිෂා රණතුංග දිසානායක මුදියන්සෙලාගේ සඳුනි නිසංසලා කුමාරි දොන් චරිත් එරන්ද මුණසිංහ දූවලගේ නිවන්ති උචිත්‍රාංගනී ඒකනායක මුදියන්සෙලාගේ අයේෂා මදුෂානි ගලගෙදරගේ දෝන ප්‍රනීත් දේශප්‍රිය ගමගේ තමාලි නිලූෂිකා රසංජලි ගුණසිංහ පසිතු ප්‍රබෝධ්‍ය හේවා දේවගේ සාලිය සඳරුවන් හරිස්චන්ද්‍ර හේවා මාරපගේ
ඉමේෂා මලින්දි. ඉසුරු අංජනා දිසානායක. ජසෙන්තු හේවගේ නිපුණි ෂෙනාලි. ජයවර්ධන පතිරණගේ නුවණි මදුෂිකා. කළුආරච්චි තෙන්නකෝන්ගේ අප්පුහාමිලාගේ උමේෂා නුවන්ති තෙන්නකෝන්. කළුබෝවිලගේ දෝන සවින්දි රුවන්නාරා ගුණසේකර. කළුදේව සජිනි ගවේෂී පෙරේරා. කාව්‍යා දිවාංජලි සුදුසිංහ. කෙහෙල් ඕවිටගේ දිල්මි නිරූෂා හෙළපැල්ල. කොබවක ගමගේ බිනුර දනංජය. කොග්ගල විතානගේ ශෙහානි නතාෂා. कृष्णराम विनोद वर्षणी. कुरुप्पु आरच्चिगे दोन अचिंत मधुशंक. लिदमुलगे तियांगी इंदुनिल कुमारी सिल्वा. लियनगे जिचेंद्री हसांगी रोद्रिगु. मद्दुम मुतुकलगे निमेश हशान पेरेरा. मद्दुमगे इमेशा निर्माणी मद्दुमगे. मग्गोनगे इमेशा देशानी विजय सिंह. मिहिंदु कुलसूर्य गुरुगे अनुष्का लिवेरा. मोहम्मद हमीद यास मोहम्मद अस्मी. नवरत्न राजा लुग्सानी. नवोद धनंजय बोधिनागोड. पलंद अप्पुहामिलागे दोन जनित चंदिम सरचंद्र. पेलवत्त विधानारच्चिगे कवीश शामिक. परबगोड गमगे लक्षिका निमेंद्री. पुंची बंडारगे गयान बुद्धिग हेरत. रमेश रतुरंग सायक्कार. रणसिंह आरच्चिगे मधुशानी बिमलका रणसिंह. रोविनी त्यागिका लियनारच्ची. समरकोण जयसुंदर मुद्यांसेलागे सचिनी विमर्शना. समीर उद्यांग हेवा पतिरन.
Sana Mohammed, Satushani Savar Kumar, Sembakuttige Migara Kaushalya, Senaratna Merinyage Sandali Randika, Senaratna Merinyage Sanduni Hansika, Singharana Patabendige Naidolage Lakshi Sandikan Nishan, Sulakshi Chaturya Jayavira, Tapuari Rashmi Divyanjali, Tellamurage Dona Ishani Purnima Samaranayaka, Tilini Madhuhansi Atu Koral, Tisari Rashmi Sahara Kulatilaka, Uskoda Arachige Chamika Prasadi, Uttama Mahadevage Vikum Madhushanka Virakkodi, Varnakula Surya Sandali Tishnika, Vattage Rishita Nisal Pereira, Veerapola Arachilage Shalini Dilka Senaviratna, Veerasingha Mudyanselage Sachini Anuradha, Vidana Gamarachige Malshani Ruwandima Rajapaksha, Yashinta Srimali Ekanayaka, High National Diploma in Business Studies, Kahangama Manage Kaushalla Prabhovani Jayasinghe, Serugege Bhagya Apsara Anand, Viskam Vijendra Patabendi Mudyan Mamalage Samudra Dilrukshi Vijayaratna, High National Diploma in Business Finance ATI Dehiwala, Anhettigama Gamalaralage Naduni Nirmani Abenayaka, Anhettigama Gamaralage Nipuni Danushika Rupasinghe, Beddaliyanage Dilini Madhuwanti, Bentotage ACS Vendumpuli Arachige Dinesha Sandamali Pereira, Chamili Jaimini Vijay Singh, Dangampala Hevage Buddhika Nadishani Attanayaka, Dela Ratunai Delage Sanjay Madhushankar,
දිලීප මදුරංග ගිනිගේද සිල්වා එදිරිසිංහ මුදියන්සේලාගේ මල්ෂා එරංගි ගලිතරගේ දොන් දිලිනි ගාල්ලගේ හෙට්ටිආරච්චිගේ පියුමි කෞශල්‍ය ගල්මන් ගොඩ ගුරුගේ හර්ෂී මදුෂානි ගොඩ උඩ පතිරලාගේ තුෂාරි පතිරණ ගොඩගේ විතාරණ නදීරා චතුරංගනී හසිදු මීගහවත්ත හේරත් හිටහාමිලාගේ ලක්මිනී පියුමි මල්ෂා හේරත් මුදියන්සේලාගේ දුලංගා රෝෂිනී හරිශ්චන්ද්‍ර හෙට්ටිආරච්චිගේ චේතනා විරාජිනී හෙට්ටිආරච්චිගේ එරන්දි අයේෂා හෙට්ටිආරච්චි හෙට්ටි කංකාමලාගේ සුමේද ලක්මාල් හේවයාලාගේ ශානික දිල්ෂාන් ජයසූරිය හේවැස්ස ගමගේ සචිනි හංසිකා හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ පියුමි අනුරිද්ධිකා මදුවන්ති හිවන් දරුව සුබේදා ප්‍රියදර්ශනී ද සිල්වා එදිරිසින්න දිසානායකගේ ප්‍රබුද්ධික තෙනූජ ශානුක රුවන් වික්‍රමසූරිය ඉලන්දාරි දේවී පියුමි කාංචනා රණවීර ජසෙන්තු ලියනගේ පියුමි කෝෂිලාද සිල්වා ජාවරණගේ තරිඳු මදුශංක වික්‍රමසිංහ ජයපත්ම හේරත් මුදියන්සේලාගේ ඉෂාරා ලක්මිනී ජයපත්ම කහනවිට ගම ඇතිරාලලාගේ සජිත කසුන් වික්‍රමනායක කැටවල කළුවලගේ චමෝද් වත්සලා කරුණාදාස කට්ටගෙඩිගේ ප්‍රියංගනී ලක්මාලි කෞශික ප්‍රමෝද් මනමේන්ද්‍ර කවිසේකර මුදියන්සේලාගේ ඉසුරි නිමේෂී කවිසේකර කුකුළු විතානගේ රුමේ සසංක ලේකම්මලාගේ නිරූෂා සඳමාලි ලොකු විතානගේ සඳුනිකා සෙව්වන්දි මලල් පොළ ලේකම්මලාගේ රුවිනි ලක්වානි
මල්වවඩු මදුචානිකා මනමාලගේ වත්තේ ලක්මිනී පේශලා ජයසූරිය මාරසිංහ පෙඩිගේ හංසිකා දිල්ෂානී ජයලත් මොහොත දුර අචිනි නිමේෂිකා ප්‍රියශානී මුණසිංහ ආරච්චිගේ අජානි සස්මිනී මුණසිංහ මුවගමගේ දර්ශි මදුරංගී මුවගමගේ පසික්කු ආරච්චි සංගීතා මදුවන්ති පටුවත විතානගේ ජනීසා සඳමාලි පොල්ගස් වත්තේ කංකානම්ලාගේ අශාන් ප්‍රනීත් කුමාර සමරසිංහ රාජපක්ෂ පතිරගම්මගේ කවීෂා හංසමානි රාජපක්ෂ පතිරණගේ මල්ෂා ප්‍රශානී කුසුම්සිරි රාලගේ පමුදි ශශිපබා රණවක ආරච්චිගේ සුරේනී දීපමාලී රණවක රංහෙට්ටි හළුවැන්නලාගේ වත්සලා මදුමාලි බණ්ඩාර රාසනායගම් කසිරි රොබිත් රවිදු දිල්ෂාන් පීටර්සන් රොෂෙල් අල්මේඩා කාල්ටන් සමරකෝන් ආරච්චිගේ නිපුණී නෙත්මිනී සමරකෝන් සේතුන් ආරච්චිගේ පියුමී උපේක්ෂා සමන්මලි තෙඹුවන ආරච්චිගේ විචිත්‍රා මදුෂානි තේමිස් අප්පුහාමිලාගේ ශෂිනී මදුවන්ති තිලක්ෂණ නිපුණී හෙට්ටිආරච්චි තොටගම ලියනාරච්චි චලනි මදුෂාන් තොටගමුවගේ ටානියා හර්ෂණි උඩකඩගේ නිමේෂා උදයන්ගී ගුණරත්න උදුගල වීරසිංහලාගේ වාසනා ඉසුරුමාලී වීරසිංහ ඌරගල ලකීෂා කාවින්දී විතාන කුරුප්පු ආරච්චිලාගේ සුපුන් සංකල්ප කුරුප්පු වලිමුණී උෂානිද සිල්වා වර්ණසූරි මුලියන්සේලාගේ අයෝධ්‍යා හංසනී වර්ණසූරිය
වීරසිංහ මුද්‍යාන්සේලාගේ ජයසංකා මාධවී කුමාරි. වීරතුංගගේ සාරද දිල්ෂාන් වීරතුංග. වෙහෙරවත්ත කංකානම්ලාගේ කුමුදු සචිනිකා. වික්‍රමසිංහ මුද්‍යාන්සේලාගේ නිසංසලා සංජීවනී වික්‍රමසිංහ. විදානාරච්චි ගමගේ ලිහිණිය රංගා. විතානමලගේ දෝන කෝසලා සෙව්වන්දි. Thank you. Thank you. Now, it is my honor and privilege to invite our chief guest, eminent Professor Lakshman R. Wattawala, President, CMA, to address this august gathering. Professor Lakshman R. Wattawala is a past president of Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka, South Asian Federation of Accountants, Organization of Professional Associations of Sri Lanka, and founder president of AAT, the Association of Accounting Technicians of Sri Lanka, founder president of CMA, the Institute of Certified Management Accountants of Sri Lanka, and founder president of Institute of Chartered Professional Managers, Sri Lanka. He is a board member of South Asian Federation of Accountants, or SAFA, and the chairman of the SAFA International Relations Committee. In 2019, Professor Wattawala was recognized with the National Honours Sri Lanka Sikamani by the President of Sri Lanka for his most outstanding contribution towards the profession. He was also inducted to the Hall of Fame of the Institute of Certified Accountants, Sri Lanka, and in 2018, he was awarded the Lifetime Achievement Award by CMA Sri Lanka. During his illustrious career, Professor Wattawala has held a number of prominent positions at national and international platforms. Chairman and Managing Director of State Mining and Mineral Development Corporation, Chairman of People's Bank and People's Merchant Bank, Chairman of Pan Asia Bank Limited, Financial, Foreign Investment and Educational Consultant, Director of Southwest Asia Informatics Holdings Limited, Singapore, Deputy Chairman and Executive Director of Singapore Informatics Company Institute Private Limited, Sri Lanka, and Chairman and Director General of Board of Investment of Sri Lanka, are to name a few. Presently, he is a committee member of Ceylon Chamber of Commerce, Chairman of Convention Committee, Ceylon Chamber of Commerce, Director of Richard Pearis and Company Limited, Deputy Chairman of Gestetner, Ceylon Limited, Director of Asian Alliance Insurance Company Limited, Director of Transnational Lanka Record Solutions Private Limited, and Council Member of Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka. Also, Professor Wattawala has been appointed as a member of Central Bank Stakeholder Engagement Committee very recently. Dear sir, the podium is over to you. Good morning to all of you. The Director General of the Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education, Professor K.L. Jayaratna, the faculty members, the diplomats who are receiving their certificates today, parents,
ladies and gentlemen. First of all, let me thank the Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education for inviting me for this convocation of the 17th Diploma awarding ceremony. It is indeed a rare privilege, and I am indeed happy to be here with you. You will all know that Sri Lanka is today undergoing a very difficult situation. Some say it is a crisis situation, but I think these are matters that all of us have to be taking a keen interest, not as to see how this happened, but how we can build a new Sri Lanka. It is rather unfortunate that in 1948, when we achieved independence, we were the best country in the Asian region. We had the best civil servants, the most qualified technocrats, the best people who governed the country, the best people who administered the country, and really had done extremely very well. So it is surprising for us to see as to what has happened to us today. But what we have seen today is something where you have shown to Sri Lanka and to the world what is really required in today's world. Now, we were initially affected by the COVID-19 pandemic, that's in 2019. And if you look back, the things that we have done at that time, you would have never imagined to do in your lifetime. I think your parents are here. They will all know as to how this has changed their lifestyle. One of the biggest changes that have taken place is the use of digital technology. සිංහලෙන් කියනවා නම් තාක්ෂණය. මම හිතන්නේ මේක තමයි ඉතා වැදගත් technology. Now this technology, when our offices were closed, when the schools were closed, the universities were closed, your advanced technological institutes were closed, we were wanting to see as to how we can connect. Now technology is a magical instrument that enabled us to connect. It was only some years back, you know, the revolution in the telephone era. Those days it was so difficult to get a telephone. But we opened it out, and with the mobile phone coming, today everyone is having a mobile phone. 4-5 million people are having. Those days, maybe 250, 300,000 would have had telephones. But also, the ease of getting a connection. You don't have to wait in a queue. You don't have to go to a member of parliament to get a letter. You don't have to get any recommendation. You can get it over the counter. So these are things that we should keep in mind as to how change can help us. Now this COVID-19 pandemic has shown. Now when you're in your house, if you have no way of getting something, how do you do it? You can't travel, but then you can use the technology. Some may use the digital technology, others may use the WhatsApp. Now if you have a phone, I'm sure WhatsApp is available. So that today has become the most common way of communication. Now what we have to see is whether these can be applied in a similar way to how we can rebuild the country.
Now today you go as the Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education. Because this has also, maybe in my own career, where I entered university, but later I thought that this may not be the right place for me. So I went into a professional career to do the chartered accountancy exam. Maybe I may have taken a risk because you may not have been able to pass out. I'm sure if I was in the university, 99% will pass out. But still, I knew that that was not something that would help us. So because I am just trying to compare this professional education with what you all have done. Because when you say technology, it's a magic word which no one else has. Even if you ask any of the university graduates, they are not having this word of technology. So this technology is what we mean that we, in a country, we develop skills. Now you all have so many courses, 15 to 16 courses, which are skill development courses. That's the beauty of this technology. Because if we are to transform this country, it is the technological education that can really transform the country. Unfortunately, our education system, say 160,000 pass the A-level, 60,000 are art students. But do you think anyone is worried about this? You are worried, because you may not have had the opportunity to do either science or any of the other medium subjects that are there. So that's something that we should do, because today, as technological students, you all should have a target. You have to see whether you are going to achieve it. If you are going to achieve it, you are going to be successful. So the technological education is something that is really required in this country. It has also a close resemblance to the professional education. If you go into a university, you do an academic course. You do only your studies. If you do a professional course, it is both the education and the practical work that you are doing. You are transforming or you are converting what you learned into the practical form. Of course, that was something that I went through. And I think that was really something that made my career. Because I think I also thought that I should do some service to this country. And maybe when I was about 30 years, I was chairman of a state corporation. It's not a normal one, a loss-making state corporation, an industrial corporation. But I was able to use my knowledge to make this a profit-making institution. When I was there for some time, then the minister said, immediately you go and take over this corporation. I think they mentioned the name of the State Mining and Mineral Development Corporation. It's an export corporation. It's the graphite mining, Bogala mines, Kahataka mines, and of course, the biggest maybe asset that we have, the rock phosphate. 150 million rupees loss at the time that I took over. No export orders. All the workers were disgruntled. But I could use not only the theory that I learned, but the practical side, Because today, a lot of them are talking of theory. Because that's why I'm saying, when you are a technological student, a technological graduate, you are people with the practical experience. You can't take a file and say, do this, do that, and then get away with it. You have to physically see that these things are done, and that's how a country can be built. So there I was then I was able to put things into order, to bring discipline into the place. The workers, with the first day when I went, they all surrounded me and were shouting about various demands. So, of course, I can't solve it in one day, but gradually we were able to do it. Within 2 years, we made 150 million rupees profit. So those are some of the things that we can do as a professional, as a technologist, that you can do it. Because I'm telling you, because technology is not the end of your career. You'll have so many other professions that are there,
now you all should go into a professional career. Because you all are the people who are going to rebuild this country. Not build the country, because we have to rebuild. We have to start from scratch. You have to make your contribution to see that we will go in the right direction. As a professional, of course, I was also maybe rewarded for what I did, not going behind people. So when I was, I think, I became the president of the Institute of Chartered Accountants when I was 36 years, the youngest president for the Chartered Accountants. Of course, I was there for 4 years. When I was 38, I was the chairman of the People's Bank. So you can see what a professional career, for your technological career, can do for you. These are things that you cannot achieve by pushing a pen, but you have to really get involved in it. You have to get involved in the process. You not only have to give the directions, you have to thereafter see that these things are carried out. Because today I can tell you, even in the cabinet of ministers, when there is a cabinet decision, the cabinet will decide, but thereafter, no one knows whether it is done or not. Because I have personal experience in this, because when the CMA, which I set up, initially with the Canadian assistance, later we got it incorporated by an Act of Parliament, the Cabinet of Ministers said that this qualification should be included for recruitment to the government service. There's nothing that they had to do but to implement it, but they took 7 years to implement it. So you can see that when I just consider that, I really think that what has happened to us today is due to that sort of inefficiency, that sort of disregard, and really not doing and performing their functions. But you are going to be different. Technology is something quite different, as I told you, because you are people with the knowledge, the skill. That's the most important thing. Earlier, we were talking of literacy. Sri Lanka has the highest literacy, but that will not take us anywhere. Now we need people who are skilled, who can do a job of work, who will work not 8 hours. I can tell you that we have been working maybe 16 hours or whatever time that the phone rings or you are required, you need to do your work. So you have to ensure that what you are doing is properly done. The day's work is carried out. Now this I learned when I was chairman of the People's Bank. You see, every person in a bank, they have to complete their day's work and go home. You can't leave the work and then say, I'm going to come the next day. If you are going to do that, then you will not be able to balance your cash. You will not be able to service your customers the next day. You will not be able to credit the interest to your customers. You will not be able to charge the loan interest to the people who have taken loans. So you have to do your day's work that day and complete. Then another important thing that I realized when I was at the People's Bank is if you have meetings with your managers, make it the shortest meeting, because they are really, if they come for a meeting, they are going to leave behind their customers and come. That means the institution is going to lose the revenue. So that's what you have to see. So these are things that today people have not realized. But we have got one good thing that has happened today. That is the technology, the Zoom technology. You see, the Zoom technology is something that you can attend a meeting from your workplace, from your house. You don't have to travel. Now there is no fuel. You don't have to go by car or van, but you can attend from there. But do our government servants, do the higher officials, are they making use of these systems? We have to cut down the costs. They don't realize these things. So that's why technologies are required in this country. Technology does not mean that you have to only be an engineer, you have to only be an IT specialist,
But you can be in accounting, HR, marketing, all these fields, because in every field you have to include technology. Then only you will be able to show the efficiency. And this, I think, is the only way that Sri Lanka can come out of the present problems that we are having. So I think you have been looking forward to this day. I'm very happy to be here with you, because it is a great day for you, because you have been waiting for this. I think it has been postponed many times, but today, despite all the problems that are there, you have been able to make it. Your parents are all there. They are very proud of you, what you have achieved. So that's, I think, and you also are very proud that you have been conferred the diploma that you have received. I'm sure the faculty who are here, they are also proud, because they are able to see the products that have been there. Because this is something that we really value, that is the value creation. Now this Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education have created value to the society, to value to this country. They have produced you for you to go and serve the country. I was just speaking to the Director General. He said about 5,000 are receiving their graduate certificates. So this shows the faculty, the department, the Sri Lanka Institute of Technological Education can proudly say, these are our products that will go into the society, that will transform this country. So it's a very proud occasion for everyone. For the parents, it's a very proud occasion, because this is something that they have been looking forward to. But then, this is only the start. You have many more much to go. You have different areas that you can go, but I can recommend to you the best area, looking at the technological area, is to go into the professional area. All of you should look at the professional opportunities that are available to you, either in the engineering area, the accounting area, the HR area, the marketing area, the hospitality area, because if you go into that, then you are going into a new area where your technological knowledge, the experience, the education you have learned would put you at a level that which would be recognized by the employers, both locally and overseas. So I think that's a great achievement on your part that you have been able to do it. Because if I can just say that maybe if you look at what I have achieved in the education field, of course, as a professional chartered accountant, but education is something that we have to make available to everyone. When we saw that the middle-level accountants, every chartered accountant or a management accountant, there should be at least 10 to 12 of the people who are lower down, but the Asian Development Bank came and said that if they are not available, you should have a middle-level accounting qualification. That's how the accounting technicians body was set up, and I was happy to set it up and also to get it going. And I must tell you that in the case of a university, an advanced technological university, you will need a lot of money from the government, a lot of buildings and all. But then I was able to set up starting from zero capital. So there are ways and methods of doing it, and that is what is called the public-private partnership. I think some of you must be knowing it, you must have learned it. That is, public-private partnership is where the state or the institute would be involved, and then where the private sector will come and they will do it. That means you don't need the capital that has to be introduced. They will do it, but they have to do it according to the standards that you are maintaining. Now, you all are having a similar sort of thing, 19 colleges you all are having, which I think is the best system that Sri Lanka can think of. You have the Sri Lanka Advanced Technological Education Institute, and now they are looking as to how this can be now transformed into an institution that will really help the economy of this country. I think this is the ideal moment for it, because the Sri Lanka Advanced Educational
the Technological Education Institute. How can we go forward? How can we make this knowledge available to more people in this country? Because Sri Lanka needs a technological university. A technological university, you are already there. So the government can take that forward. So I think this is a very good decision that the government should take. Because it's, when you say university, you are different to others. You can't be in the same league as the other state universities. If you look at countries like India, they have a separate area for the technological business area. That means there is a separate authority that will do it. Now you are an authority on your own. So that means the government has to look at this, because this is what is required for this country. We need more of this if we are going to develop. First of all, if we need to develop the country in the technological area, we have to produce this. If we need foreign direct investment, we need the technologies, the IT graduates, the engineering graduates, the other areas, accounting, HR, marketing, all these are required. So this is also connected with the foreign direct investment. Because this is not something that I'm saying, but this has been experienced in India. How did India transform themselves? India did this by expanding the technological education. They produced more engineers, they produced more IT graduates, they produced the accounting, the other professionals that came here. Of course, the most important thing is the communication. The English language. මං හිතන්නේ කවුරුත් මේක හොඳට හිතේ තියාගන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳට කතා කරන්න ඕනේ. I can tell you that all of you should be very conversant in English language. Then it will not only give you a top job in Sri Lanka, but you can go and get your passport and go overseas. A lot of people are now queuing up in the passport office. But you will be assured of a job. Two areas, communication and IT. That is very essential. Those are the two skills that will make you. You may be the best student, but if you cannot communicate, then you are not going to be a success in your career. You should be able to communicate. When you go for a meeting, you should be able to question, to explain your matters. If you go for an interview, you should be able to answer without any problems. So that's why that is very important. Now I can just give you one example. In our CMA, we have made it compulsory. Those who are passing out, the final level students, have to do what is called a speechcraft program. Now this speechcraft program is connected to the Toastmasters in USA, and we can see the transformation that is taking place in our students. The first day they come, they sit in the last row, they are shy, they don't speak, they find it difficult to introduce themselves. So we go for the first class, and maybe after 12 classes, I go for the last class, and I can see the tremendous transformation that has taken place. They are fighting to come and speak. They have been able to build the confidence. They are able to speak fluently. Now that's the sort of thing that one has to look at. So these are areas I'm just saying because I'm sure our Director General is here. Certainly these are areas that we can look at, because if you are able to communicate well, අපිට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් නම් විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් එහෙමනම් අපි මේ ලෝකය ජයගත්තා. We have won the world. ලංකාවේ පමණක් නෙමෙයි විදේශීය රටෙත් අපිට බයක් නැතුව රැකියාවක් ගන්න පුළුවන් කියලා මට කියන්න කැමතියි. We will be able to go forward. That's the way that is there. So once again I am very thankful to the Director General, Professor Lakshman Jayaratna, because he is also in the IT field. So I am sure that he will be able to take this forward for you, because if we can make this change, which I think the government has to seriously do, but you should be in a different category, the technological category, not in the normal university one.
because you have a special identity of yourself. You all are not only those who have got the qualification in the technological area, but you also have the practical experience. So that's why your thinking, your way of working are entirely different. So you should not go and sacrifice them. What you have built has to be made stronger. That's why I say that it has to be a separate one which will really take you forward. And this country will definitely gain from the experience that I have seen, from what is required in the world, what the other countries have experienced. This is a change that we need in the present time. They say new normal. Yes, we need it in these present times. So once again, let me congratulate all of you. I wish you all the very best. And there are two important areas I really should have told you. One is as a professional, that is in our own career, we have to look at two areas. One is the ethics, the code of ethics, how we conduct ourselves, our discipline, how we manage ourselves, and of course the integrity, the honesty, the way we work, where people can trust us. Now that's very essential. You have now come to this stage that this is very important. You should set an example to the others, because you are in a different category now. You are not a student, but you have to set an example to the society of this country, because you all are real people who have been molded in that fashion, and it is very essential that you take this forward. So discipline is very much required. Of course, the ethics, what I mentioned, ethics, the discipline, and of course the integrity, honesty are things that you should build. As a graduate from the advanced technological education, I'm sure that these are qualities that are there with you, but if you have to be successful, that is very essential. You have to be true, you have to be trustworthy, you have to also look after your parents and elders. I think all your parents are there. They have spent so much of time on you, they have spent so much of money on you, so now you need to look after the elders. Also Sri Lanka, there is another very important thing, that is the age. I spoke about that you have to be young, so we need to speed up everything that we are doing. In the new normal, if you are 2 years behind, if you are now qualifying at 24, the normal qualifying age is 22 in all countries, if you look at it. At 24, you are at a master's level. Maybe you are at a professional level. So we need to be on par with other universities, other technological countries, and also other countries. Otherwise, we are going to be backwards. So that's why I feel that people should look at all these things. Today we are an aging population. If you passed out at 22, your parents will be happy because you will have maybe 2 or 3 years of earning capacity. How much of money you would have earned, how you would have been able to support your parents. Now that's how we have to think. So please think of all those things, and I'm sure our Director General, Professor Lakshman Jayaratna, he is been a tower of strength to all of you, the faculty members who are here, who have been doing immense service. So you must respect them. You must get their advice so that they will help you, because they have helped you in this long journey. So once again, I wish you all the very best. And today, the Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education, which has the 17th Diploma awarding ceremony, I do hope that at the next one, it will be the Sri Lanka Advanced Technological University, which we will be able to come. I am sure if you invite me, certainly I will be very pleased to come and then maybe participate at that event also. I wish you all the very best, and I'm sure that you are going to be the turning point in the Sri Lankan economy and the current situation that we are. Thank you, and all the very best. Thank you very much, sir, for your valuable insights. To continue the conferment of diplomas, once again, it's indeed an honor and privilege to cordially invite our esteemed chief guest, Professor Lakshman R. Wattavala,
President, CMA, accompanied by Professor K.L. Jayaratna, Director General, SLIATE, together with Mrs. M.P.K. Ratnayaka, Director, Examination, SLIATE, to award the diplomas. It's now my pleasure to turn the podium over to Mrs. N.N.P. Dias, Director, Advanced Technological Institute, Colombo, to call upon the names of the remaining diploma holders from number 270 to 522. Advanced Technological Institute, Dehiwala, Higher National Diploma in English, full time. Abdul Ghafoor Fatima Hafra. Angam Podige Maheshika Sandamali Vikrampala. අමරසේකර මුදියන්සේලාගේ යශෝදා විමුක්ති විජේ බණ්ඩාර. අමරසිංහ ආරච්චිගේ කුමුදු කෞශල්‍යා අමරසිංහ. අත්තනගල්ල කොස්ගොල්ලගේ කලනී පුෂ්පමාලී රත්නසිරි. අතුකෝරලගේ රුෂානී රූපිකා අතුකෝරල. බන්දුගේ දොන් රුවන්ති හංසිකා දිලාංජලී. බටතොට පතිරණලාගේ දිනුෂිකා හර්ෂණී මුණසිංහ. චාරුණ්‍යා එරන්දි සමරකෝන් සිංගප්පුලි. දිසානායක මුදියන්සේලාගේ චූලන්දනී බණ්ඩාර දිසානායක. දිසානායක මුදියන්සේලා මදුෂානී ශානිකා කුමාරී. දොරමුර ගමගේ නිපුණී මදුෂානී. ෆාතිමා නුස්රත් සලාම්ඩීන්. ගලප්පත්තිගේ සමුදී කල්පනා මදුෂානී. හලම්බ ගමගේ ශානිකා මදුරංගි. හටංගල කුඩා මද්දුමගේ ඉමාෂා දිල්ෂානී. හීරලු පතිරන්නහෙලාගේ දනුෂිකා මදුභාෂිනී. හෙට්ටියගේ සචිනී සඳරේකා පෙරේරා. ඉලංකෝන් පතිරණගේ නිපුණී සඳදිනී ප්‍රේමසිරි.
ඉන්දිප්පිලි ගමගේ දුලංජී අචලිකා ශ්‍රීමාලි කඩිනප්පුලිගේ සහනී සඳරුවනි කලවිටිගොඩගේ බුද්ධිනී චතුෂ්කා නානයක්කාර කළුදේවගේ චතුල්‍යා සන්දීපනී ඩි සිල්වා කළුපහන නැකැත්රාලලාගේ පියුමාලී නිසංසලා කළුපහන කනකරත්න මුදියන්සේලාගේ ඩිලානී කාංචනමාලා කප්ප මරික්කාර් රිෆාන් कृष्ण कुमार दिव्यप्रिया ලියනාච්චිලාගේ හර්ෂණී මදුවන්තී ලියනාරච්චි මද්දුම හෙට්ටිආරච්චිගේ කෞශල්‍යා මදුමාලි මාලිම්ගේ සචිනී නිසංසලා පොන්සු මල්ලවාරච්චිගේ ශාමිලා මදුෂානී මාරුක්කු මුදියන්සේලාගේ විශාඛා ජයමිනී මොහොමඩ් නියාස් ෆාතිමා අෆ්සානා මොහොමුදු යූසුප් ෆාතිමා සිල්මියා නයිදේ පනිකිලාගේ සඳුනී ශෂානිකා ෆර්නෑන්ඩෝ නානායක්කාර පටබැඳි දෙහිගස්පේ සුජානී මදුවන්ති නවෝදී කුඩලිගම පායාගල ලියනාරච්චිගේ මේනුෂා දිශානී පායාගලගේ දෝන යශෝදා මදුභාෂිනී පෙස්තේරුවේ ලියනරාලලාගේ මල්කී උපේශිකා කුරේ පිටවෙල මානන්ලාගේ සන්ධ්‍යා කුමාරී උදයාංගනී පුස්වෙලි මුල්ලගේ කසුනී අමෝදිකා පුස්වෙල්ල රුචිනී මල්සරණී කීර්තිසිංහ රාජසේකර වඩුගේ මරීෂා තිලිනී රාජසේකර රාජසූරියලාගේ වීනාදී ආශ්වරී කරුණාරත්න
රාජවර්ධන ගෙදර සුසන්තිකා රාජවර්ධන. රශ්මි නටාෂා වර්නි. රිද්මි පබසර විදානගමගේ. සරලා ලක්ෂානී උඩුපොළ. සීන පටබැඳිගේ දේවින්ද චම්පික. සිංහාදි මංචනායක අප්පුහාමිලාගේ අයේෂා මදුෂානී. शिव प्रकाशम दिलाक्षिणी. सोलंग आरच्चिगे अविष्का नवांदी. सूर्य हेट्टी मुदियांसेलागे तिलिनी मधुवंती विजय सिंह. තොටගේ හිරුණි ගීත්මා ෆර්නෑන්ඩෝ. උඩවෙල ආරච්චිල්ලාගේ මෝක්ෂා හංසනී. උස්මාන් කතීජා. විදානගමගේ තිලක්ෂානී කාවින්දී. විතාන තන්තිරිගේ දර්ශා මදුරංගී කුලතිලක. වීරකෝන් අච්චිගේ දිනිත්ති තරුෂිකා. වේලාන්තලාවලද ගයනි නිසංසලා විජේරත්න. වේල තන්ත්‍රීගේ චතුනිකා දෙව්මිනී බොතේජු. වෙංගප්පුලි ආච්චිගේ තේජනී දිල්හාරා. වික්‍රමසිංහ මුදියන්සේලාගේ ශෂින්කා සුරෝෂණී හේමරත්න. යාපා අප්පුහාමිලාගේ සචිනී සංදීපනී. අංජලිකා දුලානී අතුකෝරල. රාජසිංහ හෙටියාරච්චිගේ අමන්දී ඉමේෂා. උඩගම ලියනගේ සුකීතා සදාරී සේනපාල. Higher National Diploma in Information Technology full time අබේකෝන් සෙනවිරත්න පණ්ඩිත වාසල මුදියන්සේලාගේ බාලින්ද මදුෂාන් සෙනවිරත්න. අජ්වත් අස්වක් අහමඩ්. අලංකාරගේ තරිඳු තිවංක ධර්මසිරි.
අමරසේකරලාගේ දෝන තාරුකා සමන්වලී අනන්ත පතිරණගේ නිරෝෂා සමන්මලී අටලු ගමගේ අසේන් මදුශංක අයේෂා මදුෂානී පතිරගේ බෝගහපිටිය ගමගේ හේෂානී ශ්‍රීරංගිකා චරණී උමයංගා කාර්යවසම් පතිරගේ දෙහිවල ලියනගේ චාමින් ජයනාත් ලියනගේ දෝන දිනිති මදුෂිකා මාණික්ක හෙට්ටිආරච්චි දුල්මිනි චාන්ද්‍රී සිරිවර්ධන එදිරිසිංහ ආරච්චිගේ සරාස් ඩිල්ෂාන් ගලගමගේ හසාරා මදුමලී ගංගොඩ ආරච්චිලාගේ දිනුෂිකා චාන්දනී ගුණවර්ධන ගිරිගමු මුහන්දිරම්ලාගේ චතුරිකා මදුෂානි ගොරදියේ ගෙදර සංජීව රුවන් කුමාර සුගතපාල ගුරුවත්තේ විදානලාගේ ඩිලන්ත නිම්ෂාන් විජේසේකර හඳුන්ගේ රුවිනි චතුරා කුමාරි පෙරේරා හපුවා දේවයලාගේ සුරංග නිර්මාල් රත්නායක හේනේ ගමගේ තරිඳු ඉෂාන් සංජීව හේවා මාරම්භගේ චදුදිශා මදුරා ඉලමුර මුරේ ලේකම්ලාගේ සාගරිකා කුමාරි කඹුර දෙනියේ රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සංජීව මණ්ඩාර දිසානායක කනිෂ්ක තරිඳු අබේසිංහ කොඩිප්පිලි කන්ද විදානගේ ප්‍රීතිකා සංජීවනී කෝණාර මුදියන්සේලාගේ ගමගෙදර හිමන්ෂා දෙව්මිනී නවරත්න ක්‍රිෂාන් උඩුගම කෝරාල ලොකු බාලසූරියගේ දොන් රන්දික නිරෝෂන්
මාතර මහවිධාන පටබැඳිගේ රුවන් චාමර මුහන්දිරම් මොහොමඩ් බල්හි මොහොමඩ් මුස්නි මොහොමඩ් හාරිස් මොහොමඩ් හස්මතුල්ලා नागराजा कबिलन निर्मल राज विनूषण पटिकार बदनगे हसीनी उपेशा संदमाली होल्पागुड गमगे नदीशा प्रियंगनी लक्मारी रणवीर आरच्चिलागे मल्मी उमंगा रणवीर समरकोडिगे इंदुनिल सेनाधिपतिगे प्रबोधा दर्शनी सेनाधिपति तनवीर अच्चिगे दोन सांदुनिका हंसनी वेले वितारमलागे इंद्रनाथ कुमार विनिदु मनोनिता वितानसिरी वीरसिंह आरच्चिलागे प्रदीपा नायना कुमारी Higher National Diploma in Tourism and Hospitality Management अकुरु मुहांदिरम लागे तिलिनी समूर्तिका बंडार अलहकोन मुदियन सेलागे रुवंतिका लक्माली अलहकोन अंदिगे इरुषि निम्तेरा सिल्वा आरच्चिल्लागे संदुनी मधुशिका जयरत्न बद्दे वितानगे लक्षित प्रमोद धर्मसेन बालधरनगे रंगन लक्षित करुणानायक बाणगम गमाच्चिगे उदयांगनी बोबोल देवगे दिनिंदूर उमेश कुमार बुलुतोट पतिरनगे गवीश हिमांचल पतिरन दिद्दुगोडगे दिलशान मधुशंक संपत दिसानायक मुदियन सेलागे असंतिका निरोशनी दिसानायक दिसानायक मुदियन सेलागे इहेल वट्टबन गेदर एरंद दिसानायक दोन दिलीशा सेवंदी तंबविट
දෝන ගිහානි ප්‍රමෝදීප ජයසිංහ දුලාන් කුමාර මුණසිංහ ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ සංදීපනී ගයත්‍රි ලංකා ඒකනායක ගමගේ දෝන චන්ද්‍රශානී කුමාරී ගම්පලගේ පද්මිනී උදයංගනී ෆොන්සේකා ගාර්ධිය එදිරිමාන්න විජේරත්න දිසානායක මුදියන්සේලාගේ පියුමී හංසිකා චන්ද්‍රසිරි කුමාරිහාමි හේරත් මුදියන්සේලාගේ මේනකා මදුමාලී හේරත් හේරත් හාමිගේ රංගිකා ප්‍රබෝධිනී සුගතදාස හේවා වලිමුනිගේ ජයමිනි ඉඩංගොඩගේ නිපුලිත මිහිරංග ඉලේපෙරුම අච්චිගේ දෝන සංජුලා සඳරේනු කාලිංග නිෂා දිල්කී මල්දෙනිය කලු කපුගේ අදීශා උමයංගනී කනිවිලගේ අරුණී ඉෂාරා සෝමරත්න කපුගම ගීගනගේ නිල්මිනී මදුෂිකා සෙව්වන්දී කාර්යවසම් කටුකොලිය ගමගේ සුභානී අවන්තිකා කරුණාකලගේ චමෝද් චතුරිකා සිල්වා ක්‍රිෂාන්ති භාග්‍යා සමන්තිකා වලාකුළු ආරච්චි කුලසින් බදනගේ විනෝද් සීරන් ලොකු කොඩිකාරගේ කපිල මහ හේවගේ චතුරංගී දිමුතු ඉන්දීවරී මහ තන්තිලගේ අනූෂී මදුශංකි මාතර ආරච්චිගේ වත්සලා ලක්මාලි මාවනගේ හේවාල රංජුලා සුයිමාලී චිත්‍රසේන මෙටිවල ඇලගෙදර චතුරංග තිලකරත්න මිම්මින්ද ආරච්චිගේ සුසිත දුලංගිකා
මුදලි හේවගේ සඳුනී ප්‍රබෝධ්‍යා මුහන්දිරම්ගේ හසිනි ඉෂාරා රොඩ්රිගෝ නැදුරන පතිරන් නැහෙලාගේ අසංගී නිමාලි පතිරණ නිකලන්ද වත්තේ කල්යාණී ඩිල්මිනී වීරසිංහ පරණ ගුරුගේ ගිහාන් මදුශංක පේදුරු ආරච්චිගේ නිමේෂිකා සෙව්වන්දි පෙරමුණු ගමගේ දෝන උපේක්ෂා සඳමාලි පුලුක්කුට්ටි රාලලාගේ හෂේනී තශ්මිලා රත්නායක ගමගේ හංසමාලී අනුරතිලක සමරසිංහ ආරච්චිලාගේ මදුෂානී නිරුක්ෂිකා සමරසිංහ සරම්ගේ දිනුක්ෂි ප්‍රමෝද්‍යා සේරම් සෙනරත් දිසානායකගේ හසානී තාරුකා දිසානායක සෞභාග්‍යා ප්‍රියේනී අමේන්ද්‍රා අතපත්තු සුක්කච්චාරිගේ අමිලා අමාලි වාසනා තලේවල පොල්වත්තලාගේ සසංක යොහාන් චන්ද්‍රසේන උඩගෙදර මුදියන්සේලාගේ චමත් මදුරංග බණ්ඩාර වල් බැද්දගේ මලීෂ ශාමල් බැද්දගේ වර්ණකුල සූරිය මුදියන්සේලාගේ ගිහානි චේතනා වර්ණකුල සූරිය වේපොල පතිරන්හයිලාගේ අනීෂා බුද්ධිනී මදුවන්ති විජලාමිගේ හේෂාන් ගයානාත් පෙරේරා විසිදාගම අප්පුහාමිලාගේ දොන් තිවංක සේසත් රත්නසේකර යද්දෙහි ගුරුගේ දුෂාන්ත තිලකරත්න Higher National Diploma in Management අබේසිංහ ලියනාරච්චිගේ චතුරී දිනූෂානී අලහප්පෙරුම මුහන්දිරම්ලාගේ මදුෂී මදුමාලී ස්වර්ණපාල අලංකාරගේ ලහිරු සඳ කැලුම් අඹගහවත්ත අන්හෙට්ටිගේ බිමාලී හර්ෂණී පෙරේරා
අතුකෝරල ආරච්චිගේ දෝන කනිෂ්කා ශාමලී අතුකෝරල. බණ්ඩාර ගමගේ ඉනෝෂා සුභාෂිනී ගමගේ. බටතොට පතිරන්නහෙලාගේ කල්පනී ධනුෂිකා. දෙනියායගේ දොන් සකුණී ප්‍රභා සන්දීපනී. දිසානායකගේ තිලිනී පූර්ණිමා. දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සනත් සාලිය දිසානායක. ඇලගෙදර චතුරිකා දයාවංශ. ගමාචාරිගේ අයේෂි මනහාරි ෆර්නෑන්ඩෝ. ගිහාන් මදුරංග ගුණියන්ගොඩ. ගොඩ කුඹුර දුරේලාගේ නිපුණී මදුරංගිකා ප්‍රේමසිරි. ගොම්බදු වත්තේ කම්මලේ පසිඳු මදුරංග සෝමදාස. ගුරුබැවිල විතානලාගේ ඉන්දික රණවීර. හසිත මදුෂාන් වන්නිආරච්චිගේ. හතරින්ගේ ඉරේෂා චතුරානී. හේනගල විතානගේ සිනුසී පුන්සලා සීදේවි. හේවා දේවගේ දිල්ෂාන් මදුරංග. හේවයලාගේ පියුමී මදුෂානිකා වර්ණසූරිය. හොන්නත්තර ආචාරිගේ ලිශාලී බුද්ධිනී. හොරන්ගල්ලගේ දොන් පැතුමී දුනීෂා පෙරේරා. ඉලන්දාරි දේව දිලුනි ඉශාන්තිකා වීරසිංහ. ඉමදුව ගමගේ ශානක ඉසුරු සුමනපාල. ජාසිංහ ආරච්චිගේ පියුමී නිලූෂා ඉෂාරා. කහඳවිට ආරච්චිගේ රමාලී අංජලී පෙරේරා. කන්දගේ සුදීපා ප්‍රසාදී ප්‍රේමවංශ. කන්දේ ගෙදර චාමිකා ප්‍රබෝධිනී කරුණාරත්න. කස්තුරි කපුරු තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ දිලිනී ඉෂාරා.
කත්‍රිගේ ඉෂාරා ප්‍රබෝධිනී පෙරේරා. කිහිබිය පතිරණගේ ඉෂිනී මදුෂිකා. කෝදාගොඩ ආරච්චිගේ විදුෂිකා ගිම්හානී කෝදාගොඩ. කොඩිප්පිලි ආරච්චිගේ නදීෂා දිල්රුක්ෂි. කොඩිතුවක්කු ආරච්චිගේ මාවින්දී මදුහන්සි. කොහිල මුල්ල ආරච්චිගේ චානී දේශිකා. කෝරලේ හේවගේ අනුෂා ශාමලි. කෝරලේ විදානලාගේ ලහිරු සඳරුවන්. කුමාරපේරි ආරච්චිගේ දෝන විශ්වා සඳරුවනි. කුමාරසිංහ ආරච්චිගේ සඳුමිනී දිල්ෂානී අබේකෝන්. ලියනගේ ඉෂානී සුභාෂිනී ලක්මාලි සිල්වා. ලියනගේ තුසිතා ලක්මාලි. ලොකු හේව දිසානායකලාගේ චමාලි නිර්මාණී. මදාරා මදුවන්ති හෙට්ටිආරච්චි. මහා වෙහෙරගොඩ කපු ආරච්චිලාගේ ඉමේෂා උමයංගනී පෙරේරා. මාලගලගේ හර්ෂ චන්දන ජයශාන්ත. මානවඩුගේ අචිනී රසාංජලී මානවඩු. මන්දාදිගේ උත්පලා ඉන්දීවරී ෆර්නෑන්ඩෝ. මණික්කු තුප්පහිගේ තමෝෂා දිල්රංගී ෆර්නෑන්ඩෝ. මිරිහන්දුව විතානගේ ඉසුරු අනුක මදුෂාන්. මොහොමඩ් මුසින් ෆාතිමා මූසිරා. මොහොමඩ් ෆෞසර් ෆාතිමා ෆිරාරා. මොහොමඩ් නිවාසු ෆාතිමා අස්ෆා. මුතු තන්ත්‍රීගේ චේතනා කල්පනී කුරේ. නවරත්න මුදියන්සේලාගේ දුලාංජලි හර්ෂිකා රත්නායක. නේහින්නගේ දොන් තිමාෂා මියුරංගී. නුරානි සදීෂා ජයවික්‍රම.
ගෝමල්පගේ චතුරිකා මදුභාෂිනී සේනාරත්න පල්ලි ගමේලාගේ අශානී පියුමිකා සේනාධීර පොතුපිටියගේ ශිරෝමණී ජයමාලි රහසිංහගේ සප්නා රසාංජලි ෆර්නෑන්ඩෝ රාජපක්ෂ වාසල මුදියන්සේලාගේ සචිනී රවීෂා රාජපක්ෂ රාජපක්ෂගේ මිහිරි මහේෂිකා රාජපක්ෂ රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුජීවා කුමාරී රත්නායක රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුෂිකා ලක්ෂානි රවිනි පබසරා කරුණානායක රූපසිංහ ආරච්චිගේ කල්පා ගයාත්‍රී රූපසිංහ සජිනි දිලාංජලි අබේ ගුණසේකර සඳුනි පබසරා හේවාගම සිරාජ් සයිනබ් ෆාතිමා සූර්ය ආරච්චිගේ චමෝදී සචේතනා ආර්යවර්ධන ටෙක්ලා ශිරෝමී ගුරුසිංහ ටිකිතන්ත්‍රී මහසාමිලාගේ සඳුනී ලක්ෂානී ගුණසේකර උඩවත්තගේ උමේෂා මදුෂානී ජයරත්න වලිමුනි දේවගේ රවිඳු ඉෂාරා විජේසිංහ රවිඳු ඉෂාර විජේසිංහ වන්නිගමගේ නෙළුම් කුමාරී වේරගල කළුබෝවිලගේ දෝන චාමිනී චේතනා විලේගොඩ ගමගේ සජිනි දිනූෂි යද්දෙහි ආරච්චිගේ තිලිනී නිමේෂා Advanced Technological Institute Dehiwala Higher National Diploma in Tourism and Hospitality Management ගමගේ බුද්ධිමා තරංග බුද්ධිම තරංග මල්ගල්ල ලියනගේ චතුරී බුද්ධිකා රණසිංහ ආරච්චිලාගේ මදුෂානී බිමල්කා රණසිංහ
ලිඳමුලගේ තියංගි ඉඳුනිල් කුමාරි සිල්වා. Thank you. The diploma holders from number 523 to 547 will be awarded their diplomas in absentia. This is the time to acclaim the outstanding academic performance of the students who have won the gold medals in High National Diploma in Business Administration and High National Diploma in Business Finance. To award the gold medals, it's indeed an honor and privilege to cordially invite our esteemed chief guest, Professor Lakshman R. Vatavala, President CMA, to award the gold medals. He will be accompanied by Professor K.L. Jayaratna, Director General SLIATE, together with Mrs. M.P.K. Ratnayaka, Director Examination SLIATE. It's now my pleasure to turn the podium over to Dr. Mrs. W.B.K. Bandara, Director Planning and Research, SLIATE, to read out the names of the winners of the gold medals in High National Diploma in Business Administration and High National Diploma in Business Finance. Gold medal for the best performance in High National Diploma in Business Administration. S. Saturshani, Advanced Technological Institute, Dehiwala. Gold medal for the best performance in High National Diploma in Business Finance. W.U.D. Silva, Advanced Technological Institute, Dehiwala. Thank you. Thank you. Congratulations, Saturshani and W.U.D. Silva. Your hard work and perseverance is finally paid off. On behalf of SLIATE family, we wish you all the very best for your future endeavors. Now that we have reached the conclusion of the 7th session of 17th convocation ceremony, I have the pleasure of inviting Professor K.L. Jayaratna, Director General, SLIATE, to officially request the Chief Guest, Professor Lakshman R. Vatavala, President, CMA, to declare the 7th session of the 17th Annual Convocation Ceremony closed. By virtue of the authority vested in me, in terms of paragraph F of section 5 of Sri Lanka Institute of Advanced Technological Act number 29 of 1995, I, Professor K.L. Jayaratna, as the Director General of Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education, now
conferment the higher national diplomas on 547 diplomates in person and in absentia on 14th August 2022 at BMICH, and respectfully invite Professor Lakshman R. Watavala, President of the Institute of Certificate Management Accountant, to declare the 7th session of the Diploma awarding ceremony adjourned. By virtue of the authority vested in terms of subsection F of section 5 of SLIATE Act number 29 of 1995, having successfully conferred the Higher National Diploma on 547 diplomats in person and in absentia, Professor Lakshman Ravendra Watavala, President of the Institute of Certified Management Accountants of Sri Lanka, hereby declare the 7th session of the 17th Diploma awarding ceremony adjourned. Dear diplomats, on behalf of SLIATE family, I would like to congratulate and commend you for your achievements once again. Whatever your next steps in life may be, I believe your learning experience in SLIATE had given you confidence and resilience to strive forward and make a positive change. I consider this an honor and a privilege to extend my sincere gratitude to our esteemed chief guest, Professor Lakshman R. Watavala, President CMA, for gracing this occasion. At the same time, we would like to thank Professor K. L. Jayaratne, the Director General, the Deputy Director Generals, directors, academic and non-academic staff, and the special invitees for your valuable presence. At the same time, on behalf of the students, I would like to extend our thanks to their parents and all other well-wishers for their kind support and encouragement throughout their educational journey at SLIATE. In order to mark the conclusion of this great event, let's all stand for the national anthem. May I also request you to please keep standing after the national anthem as the dignitaries and academic procession leave the hall.
Dear diplomats, please be informed that the photographs can be taken at the Sudarshi Hall opposite to BMICH. Thank you, one and all.